हमारे माननीय विधायक अजय कुमार जगोरिया जी उठा के दे रहे मैन ऑफ द मैच। उनका स्टैटिस्टिक फिर से बताना चाहूंगा, 4 ओवर में 11 रन देके 3 बेहतरीन विकेट। और मैं कैप्टन दीपक पुनिया जी को भी मैं दोनों कप्तानों को भी एक बार मंच पे बुलाना चाहूंगा। हिमान घोष कप्तान बांग्लादेश 11 और तथा दीपक पुनिया कैप्टन बिजनी जंगोरिया 11 के कप्तान, दोनों कप्तान को एक बार मैं मंच पे बुलाना जरूर चाहूंगा। क्या मैच रहा आज, हारा कोई भी हो लेकिन जीता है क्रिकेट, क्योंकि 120 गेंदों में 240 गेंदों के इस खेल में आखिरी गेंद तक दोनों, यहां तक कि तीनों चीजें संभव थी। मैं हिमान जी को बुलाना चाहूंगा, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट। प्लीज गिव हिम अ बिग अप्लॉज। প্রথমেই আমি হিমানদা সত্যি আমরা দারুণ একটা ম্যাচ দেখলাম। জেতা হারা ক্রিকেটে থাকবে, কিন্তু এমন একটা ম্যাচ দেখবো এটা ভাবিনি। এবং তারপরেও আপনাদের মতো লেজেন্ডারি ক্রিকেটাররা যখন আমাদের এই মেদুলতা মাখা শহরে আসেন, আমরা সত্যি গর্বিত। এই নিয়ে যদি 2-4 কথা বলেন। অফকোর্স মাইন্ড খুব ভালো লাগছে এখানে আসে। আমার কোনো আইডিয়া ছিল না যে এখানে ক্রিকেট এত ভালো হয়, আপনাদের শহর এত ভালো, মানুষজন এত ভালো, এত দর্শক হয়। তো সবকিছু মিলে খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো ফিল করছি। আর আরেকটা জিনিস, আমি কিছুদিন আগে উড়িষ্যায় খেলছিলাম, তো এমএলএ কাপের কথা ওখানে আমি বিভিন্ন প্লেয়ারের কাছে শুনছিলাম। তো সবকিছু মিলে মনে হচ্ছিল যে এটা খুব ভালো একটা টুর্নামেন্ট হবে, এবং এখন দেখতেছি যে আসলে এটা খুব বড় টুর্নামেন্ট হচ্ছে। খুব ভালো লাগলো, চেষ্টা করবো নেক্সট ইয়ারও আসার। আমার জন্য সবাই বেস্ট অফ লাক স্যার। আপনি আবার মাঠে নিজ মহিলায় ফিরবেন এই আশা রাখছি। एमएलए सर तो अनुरोध करेंगे 2-4 शब्द। दीपक पुनिया जब तक आते हैं, दीपक जी को बुलाना चाहेंगे। क्या कप्तानी रही है आज, 8 बॉलर्स को यूज किया है, अपने मेन बॉलर्स को छोड़ के 5 टाइम आउट्स को देके बॉलिंग करवाना, ये दिमाग क्या बेहतरीन कप्तानी चलाई है बीच में। और हमको पता है दीपक जी आप ही गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज आपने गेंदबाजी क्यों नहीं की? वो थोड़ा कंडीशन के हिसाब से मैंने बॉलिंग कराई, जो फील्ड चेंजेस थे वो भी, जो जहाँ का मतलब बेस्ट फील्डर है उसको वहाँ फील्ड भी दिया, और जिस कंडीशन में जो जहाँ अच्छा कर सकता था उसको मैंने वहीं बॉलिंग दी। और पहले से मतलब जब 111 रन बने थे बोर्ड पे, तब आप कॉन्फिडेंट थे कि मैच निकल जाएगा, या तब थोड़ी सी कंफ्यूजन थी और जैसे विकेट मिलता गया तब आपने और पेस बढ़ाई गेम की? तो इसके बारे में 2-4 शब्द करते हैं। नहीं, जब मैं बैटिंग पे कूद गया, मैंने बैटिंग करी तो मैं सर्वाइव कर रहा था, तो मुझे पता था कि मैच जीतनी है, बैटिंग करना इस विकेट पे। तो यही कोशिश थी कि जितने ज्यादा रन उस टाइम पे बने तो हम बनाए। तो मेरी कोशिश यही थी कि 130-40 तक स्कोर चला जाए, लेकिन मैं आउट हुआ तो फिर रन थोड़े से 111-15 पे रुका। तो फिर यही कोशिश रही कि अब इनको डिफेंड करना और कोई ऑप्शन तो है नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज गिव अ बिग अप्लॉज दीपक पुनिया फ्रॉम मुंबई इंडियन। এবারে আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের মাননীয় বিধায়ক 2 অধিনায়ককে সম্বোধিত করবেন। আসামের যে চিরচরিত সংস্কৃতি, আসামের গামছা দিয়ে, যেই গামছা আসামের সংস্কৃতি বহন করে, পিছনে করতালি সবাই মিলে। 2 ক্যাপ্টেন হিমান ঘোষ, দ্য লেজেন্ড অফ বাংলাদেশ ক্রিকেট, এন্ড দীপক পুনিয়া, one of the rising star of Indian cricket, representing मुंबई इंडियन। और अभी मैं माननीय विधायक जी को 2-4 शब्द रखने के लिए अनुरोध करूंगा। आज वो भी फील्ड के सामने चेयर लेके बैठ के पूरा मैच आखिरी गेंद तक देखे हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? पहले तो जरूर टीम को मेरे तरफ से बधाई है, इसलिए क्योंकि खेल जीत में हार जीत होना ही है खेल में। तो इतना कॉन्टेस्ट हुआ है, इतना मतलब मजा है खेल में। आज जितना खेल हुआ है ये सबसे मजेदार खेल था, এটাই সবচেয়ে মজার খেলা ছিল। হ্যাঁ, বাংলাদেশ যথেষ্ট কষ্ট করেছে জিতার জন্য, আর আমাদের বিজলি 11ও এমন দিমাগ লেগিয়েছে, ওরা হারা খেলাটাকে কিভাবে জিতানো যায় সে চেষ্টাই ছিল, আর সে জিতেছে। একটি কথা এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে চেষ্টা যদি করি আমরা, তাহলে সবকিছু সম্ভব। আমরা হয়তো যারা দর্শক ছিলাম, যখন 112 রান টার্গেট ছিল, তখন হয়তো সবাই বলেছিল যে বাংলাদেশ জিতে যাবে, তাই না? সবারই এটাই মনে ছিল যে বাংলাদেশ জিতে যাবে। কিন্তু ওনারা এত চেষ্টা করেছে, 11 জন প্লেয়ারের মধ্যে 8 জনকে বল দিয়েছে।
আর সেটাই বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসের রেজাল্টটা তারা পেয়েছে। তাই আমি এই মঞ্চে থেকে একটি অনুরোধ করব, যারা এখানে ক্রিকেট খেলে, বিশেষ করে আজকে সুজয়দা নেই, শান্তনু আসছে, আমাদের বিশ্ব ভালো উইকেট কিপিং আজকে করেছে। তাই আমি আজকে যারা এখানে খেলা দেখতে এসেছে, যারা আমাদের অভিভাবক বা যারা খেলছেন যুবক, তারা বিশেষ করে এই খেলা দেখতে এসে তারা কিভাবে খেলছে, তাদের ক্যাপ্টেনিং কিভাবে করেছে, বোলিং কিভাবে করেছে, ব্যাটিং লাইন কি করেছে, এগুলো ধ্যান দিতে হবে যারা অ্যাকচুয়ালি যুব প্রজন্ম, যারা ক্রিকেটের দিকে ধাবিত হয়েছে, যারা খেলছে। তবেই ডিজনির এই MLA T20 টুর্নামেন্ট সফল হবে। আজকে কেউ আসছে, খেলছে, চলে যাবে, কালকে আমরা ভুলে যাব, সেটা নয়। আমরা এখান থেকে শিখবো, আর এখান থেকে আমাদের প্লেয়ার আমরা জন্ম দিব, আসামের হয়ে খেলবে, ভারতবর্ষের হয়ে খেলবে। আজকে যেভাবে আমরা বলছি বাংলাদেশ টিমের দলে খেলেছে, ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলেছে আমাদের পুনিয়াজি, উনিও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের IPL খেলেছে, তারা আমাদের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের এখান থেকে একজন প্লেয়ার খেলতে পারেনি। সেটা কিন্তু আজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে আমরা এখান থেকে প্লেয়ার বের করবই। এটাই বলছি, বিশেষ কিছু বলবো না। মই সকলকে অনুরোধ করি যে আপোনালোকে আজিৰ এই খেলখনৰ পৰা এটা শিক্ষা ল'ব যে আমি বিজনীৰ পৰা খেলুৱৈ উলিয়াই দিব লাগে। অকল আমি বাহিৰৰ খেলুৱৈ আনি খেলাম, আমি চাই থাকিম, তেওঁলোকে খেলিব গুচি যাব, সেইটো নহয়। বিজনীৰ ক্ৰিকেটাৰ ওলাব লাগে যি অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিব পাৰে। এই আশা রাখি মোর বক্তব্য সামরিছি। ধন্যবাদ। एकदम ठीक। तो हम करेंगे यहीं से कि आज जो भी हारा हो जीता है क्रिकेट, और हम हमेशा या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। आज हमने बांग्लादेश से कुछ सीखा और जीत तो गई है बिजली, तो सेमीफाइनल में बिजली पहुंचेगी, बांग्लादेश घर जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम और ताकतवर होके वो बिजली में लौटेगी। इसी आशा के साथ प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।